सांगा. म्हजें नांव जेन कॅलिडा कोस्ता आनी रावता खंय आनी हांव गांवांत सांगे. तुमचे इन्स्ट्रुमेंट तुमी वाजयता म्युजीक केन्नासान तुमी चालू केल्लें सगळें. एक्चुली म्हगे फर्स्ट इन्स्ट्रुमेंट हांव वायलीन शिकतालें आनी हांव 8 वर्साचें आसतना हांवें वायलीन शिकपाक स्टार्ट केलें आनी सॅक्सोफोन हांवें मागीर 14 वर्सां आसतना सावन सॅक्सोफोन स्टार्ट केलें. आनी कोण आहा तुमच्या घरान. म्हज्या घरान कोण ना, हांव एकलें आनी म्हजो धाकटो भाव आतां गिटार आनी बेज वाजयता. आनी कितें मोटिवेट जालें तुका बीइंग एज अ म्युजिशियन. एक्चुली सांगपा म्हणल्यार हांव म्युजीक शिकपा जाय अशें म्हण वचों ना, बट एक्चुली हांव वेंट फॉर डांस क्लासीस आनी थिंग आमगे सांगे फादर मार्क पुत्तादो आहलो. देन सिन्स डांस क्लासीस सगळें एडमिशन फूल जालें आनी म्हाका फादर म्हणपा लागलो वाय डोंट यू ट्राय द म्युजीक. मागीर फादरान सांगलें वायलीन ट्राय कर म्हूण. सो मागीर तेन्सान हांवें वायलीन जॉयन केलें. खंयचे इन्स्ट्रुमेंट शिकला तुमी. पिला म्युजीक स्कूल सांगे. आनी आतां कितें करता तुमी. तरी आजुनूय कंटिन्यू आहा शिकोवपाक. आतां हांव शिकयतां सेम स्कुलान शिकयतां, वायलीन शिकयतां. वायलीन शिकयता. आनी वायलीन कितले बसून केलें तुमी. हांवें वायलीन ग्रेड 8 आन्सर केल्या ट्रिनिटी आनी सॅक्सोफोन ग्रेड 8 केल्या. आनी तुमी अशें तियात्र बी वाजयता. वय हांव तियात्रा बीन वाजयतां. हांव रोसपना तियात्रा सिन्स 99 प्रोडक्शन्सान वाजयलां टील 105 आनी आतां हांव सद्या फ्रॉम इस्टर हांव सेबिदा तिवार्थाक आहा. आनी कितें लायक तुका. तुमी केन्ना ट्राय केला सिंगींग. सिंगींग केन्ना ट्राय केलें ना, बट मे बी इन फ्युचर करपा जाय केन्ना. एज अ म्युजिशियन तुमकां कितें सांगपा जाय. यंग टॅलंट येता तुमचे म्युजीक हेजे वयर बरयलां तुमी केन्ना म्युजीक. म्युजीक हांवें बरयलां. हांवें ग्रूप बी कॉम्पिटिशन दीस इयर हांवें अमर पीस सावंत तेगे तियात्रा म्युजीक बँड लीड केलां. सो म्हाका बरें दिसता लीड करपाक. आनी खंयचे आनी म्युजिशियना बरोबर तुमी वाजयला. हांवें लायक ऑलमोस्ट सगल्या बराबर वाजयला. लायक सॅनन मागीर ब्लॅक एंड व्हायट बँड तेजे बराबर हांव वाजयता. द नॉय रश प्रोजेक्ट तेजे बराबर वाजयता. ऑलमोस्ट सगल्या बारा. कितें डिफिकल्ट लागता तुमकां म्युजीक. एन्जॉय प्लेइंग. डिफिकल्टी एजन कांय ना. या आय एन्जॉय प्लेइंग म्युजीक. आनी हू सपोर्ट्स यू एट होम. सपोर्ट्स सगलो लायक देवा कृपेन म्हाका मागीर मामा दादा मागीर ग्रॅनी लायक फूल फॅमिली फूल सपोर्ट आहा. कितें सांगपा जाय तुका एज अ यंग म्युजिशियन. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आय थँक माय पेरंट्स फॉर सपोर्टींग मी अ लॉट. आनी हांव कोण यंग स्पेशली गर्ल्स आहाय तांकां हांव हें करपा सोदतां लायक तुमी येयाय फुडें आनी स्पेशली फॉर ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट्स बीन रेर वेरी रेर. सो या. तुमी फर्स्ट फिमेल कंपोजींग आहले तो तियात्र सोफा दिसता म्हाका. येस हांवें लीड केला. सो म्हाका दिसना आनी कोणें फिमेल लीड केला म्हूण. एक पीस वाजोवन दाखयता तुमी तुमचे हेजेर फॉर द ऑडियन्स. या. तर तुमी कंटिन्यू करतले आतां फुडें पासून. येस हांव कंटिन्यू करपाचें आनी म्हगे प्लॅन्स आहाय की म्हगे ओन म्युजीक एकेडमी स्टार्ट करपाची. आनी बँडाकूय कंटिन्यू करपा. तियात्रान स्कोप आहा दिसता तुमकां. तियात्रान स्कोप आहा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तशेंच